ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମା ମାନେ ଘାଟିରେ ଯେ ମା ରହିସନ୍ ମାଙ୍କର ଜନ୍ମଖଣି ପୀଠ ପାଖରେ ଆସିଲୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଙ୍କର ପୀଠ ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ କିଛିଟା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଇଏ କରସନ୍। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କାଠ ଆଉ ପଥର ଉଠେଇ କରି ନେଇକରି ମାଙ୍କ ଇଏକୁ ଦେବାର ଅଛି। ତ ମା ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖିଥାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଦେଖିଲେ ସେ ଗାଁରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶିକରି ସେ ଗାଁରେ ଆସିଲୁ। ଆଉ ସେ ଗାଁ ନାଁ ହେଲା ହଡ଼ାଗୁଡ଼ା। ଆଉ ହଡ଼ାଗୁଡ଼ା ଯାଉଛେ ଦେଦର ପଞ୍ଚାୟତରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଦର ପଞ୍ଚାୟତ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ସେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ସୁପେର ରହିଛି। ସୁପେରରୁ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ନଦୀ ପାର ହେମୁ। ଆଉ କିଛି ରାସ୍ତା ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ ଗାଁର ଲୋକ ପଚାରିଲା ପରେ। ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ଅଫସୋସ ଲାଗୁଛେ। ଦେଖମା କି ନାଲ ଗୋଟେ ଦେଖିଲା ବେଲେ ସେ ନାଳରେ ପାଣି ଟିକେ ପିଇମା, ପିଇକରି ଆଗକେ ବଢ଼ମା। ଆଉ ସେ ଗାଁରେ ଯାଇଥିଲୁ। ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା ବୋଲି ସେ ଗାଁର ତାର ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇକରି ପାଣି ପିଇଲୁ। ପାଣି ପିଇଲା ପରେ ମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଥିଲୁ ସେ ଜାଗାରୁ ଗୋଟେ 15 କିଲୋମିଟର 20 କିଲୋମିଟର ଆସିଲା ପରେ ହଡ଼ାଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଲା। ହଡ଼ାଗୁଡ଼ାରୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 10 କିଲୋମିଟର ବାହାରକୁ ଆସୁନ ନା। আর ଚାଲନ୍ ଆପଣମାନକେ ଆଉ ଆଗକେ ରାସ୍ତା କେମିତି ଅଛି ଆଗକୁ ଦେଖିବେ। ଚାଲନ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ରହନ୍ତୁ। ठीक है कर दिया। कितने किलोमीटर बड़ा? पहले 5 किलोमीटर हो जाए मैं गाज नहीं चली। सदे था चलो सदे ओए चलो हाय कर दिया तुम्हारा हाय कर दियो। हां हां ए तो गई है
जब भले पानी दिशे और से पानी आम टे बाली खोल कर पानी टे पीमा बहुत माने शोष एमती लगुचे बहुत दूर गला खोली कर पानी पीमा आपण मैंने जापारे नदी माने नदी एरिया रे केमती कर पानी पीवार चे बहुत निर्मल पानी और बहुत सुंदर पानी से पानीटा पीवा केमती कर पिया जैसे आपण मैंने देखंतु पचके कर पचके कर सब आस पानी बर्तमान पूरा निर्मल पानी पूरा शुद्ध पानी बाहर से आ से पानी के पीमा आम बाकी जगार तो किसी सुविधा नहीं टे पाटी बुढ़े कर पीवा बर्तमान गला जिमा मैं आ किसी दूर गला गोटे गाँ अच्छे से गाँ पहुँचवा लगी बर्तमान बहुत दूर अच्छे आगे माने टाइमटा धीरे धीरे बढ़ी चलीचे टी अंधारी गले असुविधा हो जिमा शीघ्र जाकर आम से गाँटा पार हो गला आम आकू टाउन जाक जा जंगल सबुआड़े सुनसान मैंने गाँ गोटे गोटे घर दिशे और छोटिया घर घर दिशे से घर पाखे लोक दुईटा अच्छा आ बेसी को दिशे ना पूरा थे आपको देख केमती रास्ता माने पूरा उछाणिया है बर्तमान से जगह बाइक चढ़वार भारी मुश्किल बर्तमान आम से बाइक को चढ़े कर नवा चलन आपको देखी चलो छोड़ेली माने से माने जंगल भीतर जो लोक आसुँच आखे पंचायत अच्छे चालाण भाई आस बहुत गाड़ी माने जगह माने माने स्लीप करी माने पड़ जाऊँ आ बहुत माने बाइक रो मिरर आ हिंदी रो बहुत किसी सामान जाक से एक्सीडेंट होती से जगह पड़ी आ बहुत लोक ये जगह माने ये पूरा घाटी पूरा पूरा 90% घाटी रही आ चलन जिमा आके आम पड़ा टाइमटा बेसी बर्तमान आम माँ माने घाटी रे जी माँ रहीसन माँ जन्म पीठ पाखे आसलु आ बर्तमान माँ पीठ पाखे रही किसीटा माने तांको देवाई ये करसन आम काठ आ पथर उठे करी नहीं कर माँ ये देवार तो माँ आशीर्वाद रखा एमती आसिक आम तोर पहाड़ तले आसिक जाटा आसवाटा आमको जीवा आसवा सुविधा रहो बोलिक से माँ पाक दर्शन कर माँ माने आशीर्वाद रही मत दूर जाकर बुलिकर आसे आम फेर आगे बढ़मा माँ आशीर्वाद लगी चल।
ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅଛି ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅଛି ଆଉ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିକରି ଭଲ ଲାଗିଥିବେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଚାଲନ୍ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ କଲାହାଣ୍ଡି।